চন্দননগরে জনসংযোগ গণসংগ্রহে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম বললেন, আমাদের চিটফান্ড, কর্পোরেট ফান্ড, গরু, কয়লা, সোনা, পাচারের কালো টাকা নেই। তাই মানুষের কাছে অর্থ সংগ্রহ করে নির্বাচন লড়তে হয়। মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের লড়াইকে জোরদার করার জন্য রাস্তায় নেমেছে। হুমায়ুনের দলের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে সরাসরি কোনো উত্তর না দিলেও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে বলেন, কথাবার্তা হবে তবে না জোট। এখন কংগ্রেস তো চুপ করে আছে। ওই জায়গা তো কত মিথ্যে কথা বলে, আর তোমরা মিথ্যে কথা কত প্রচার করে দূরে প্রমাণিত হচ্ছে। মানে সম্পূর্ণ মিথ্যে যে কথা উনি বলছেন। তোমার মুক্তি বেরোলো মিথ্যে, শুভেন্দু মুক্তি বেরোলো মিথ্যে। ভোট পায় না, একটু ওনারা ভোট কেটে বহু জায়গা তৃণমূলকে সুবিধা করে দিচ্ছেন। সিপিএম একটা আসনও দেখতে পাচ্ছেন। ও তৃণমূলে ফিরে যাক, তারপর বলবো। দাদা, পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আবার কেন্দ্রীয় বিধানসভা স্ট্যান্ডিং কমিটিতে রাখা হলো, সেটা কি বলবেন? পার্থ চট্টোপাধ্যায় যেরকম জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার তৃণমূলের নেতা হয়েছে, ওরকম শুভেন্দু ও বিজেপি খাঁচা থেকে বেরিয়ে আবার তৃণমূলের নেতা হয়ে যাবে। বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। সুজন চক্রবর্তীও বলেছেন, হুমায়ুন কবির সুজন চক্রবর্তীকে আক্রমণও করেছেন, কি বলবেন দাদা? আমি কিছু বলবো না, তোমরা আক্রমণ করো। দাদা, হুমায়ুন বলেছে রানীনগরে আপনি প্রার্থী হলে উনি প্রার্থী দেবেন না, আপনি জোট দিয়ে কিছু কথা। আমি তো রানীনগরে রাজানগরে কোথাও নেই, আমি তো এখানে এখন হুগলিতে চন্দননগরে। এক তারিখ থেকে লাগাতার সর্বত্র জনসংযোগ, গণসংগ্রহ এবং প্রচার আমাদের চলছে। এই সময়ে যেহেতু মাইক বন্ধ, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আছে, তখন আমরা যেমন বৈঠক সভা করছিলাম গত এক মাস ধরে, একইভাবে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আমাদের লিফলেট, আমাদের প্রচার নিয়ে যাচ্ছি মানুষের কাছে, এবং মানুষ গণসংগ্রহে সাহায্য করছেন। কারণ মানুষের আন্দোলন সংগ্রাম যা করি আমরা, তা মানুষের কাছ থেকে রসদ সংগ্রহ করে। সামনে নির্বাচন আছে, কঠিন লড়াই, সেই লড়াইও রসদ সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের তো চিট ফান্ড বা কর্পোরেট ফান্ডের টাকা নেই, কালো টাকাও নেই, কয়লার আর গরু পাচার আর সোনা পাচারেও টাকা নেই। মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের লড়াইকে জোরদার করার জন্য রাস্তায় নেমেছি। দেখতেই পাচ্ছ, তোমরা একটু সরে গেলে দেখবে আরো অনেক বেশি লোক টাকা দেবে এসে। प्राइवेट पार्टी प्रतीक जैन के दफ्तर में ईडी रेड करती है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं, वहां से फाइल ले जाते हैं, और अभी यहां से दिल्ली तक तमाशा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी और उसके भतीजे को कोई परेशानी हो। जो दिल्ली के नेता और यहाँ के नेता, बंगाल के नेता खाली हाथ पर छोड़ है। दादा, मुख्यमंत्री दिल्ली में गया है बंगा उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्यों बोलेंगे? वो तमाशा करने जाती है, कभी दिल्ली गई है। इससे पहले मुकेश अंबानी के घर में जब शादी हुआ तो वहाँ भी गई थी। अभी दिल्ली में कोई शादी भी नहीं है, फिर भी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को राज्य सरकार को मान लेना चाहिए। राज्य सरकार आज तक न कानून के रास्ते पर चलती है, न कोई फैसले को मानती है। जितना भी फैसला हुआ आप देखो, चाहे नौकरी के बारे में हो, चाहे भ्रष्टाचार के बारे में हो, चाहे 100 दिन का मजदूरों का काम के बारे में हो। बजट पूरा चौपट है। निर्मला सीतारमण सबसे नया वित्त मंत्री है। कॉर्पोरेट सेक्टर को छूट और बाकी बेरोजगार नौजवान, मजदूर, किसान, आम जनता के लिए कुछ नहीं है। खास करके अमेरिकी से दोस्ती करने के लिए वो हमारा जो सामान अमेरिका में जाएगा उसमें बोलता है वो कमा दिया, और हम यहाँ शून्य कर दिए, सब अमेरिकी सामान यहाँ आएगा, हमारा खेती चौपट हो जाएगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा परेशानी है, गाँव से पलायन हो रहा है, इस बारे में कोई दिशा नहीं है। दादा, कांग्रेस के सामने विधानसभा वोट है, कांग्रेस के जोट के लिए क्या भावना चिंता है आप लोग का? कांग्रेस के जोट कांग्रेस करेगा, हमारा जोट हम कर रहे हैं। हाँ, कोई जोट होगा अगली बार कांग्रेस के साथ आपका? बातचीत चलेगा तब ना होगा, अभी तो वो खामोश है। सुप्रीम कोर्ट में